La A. Pam, param, pam, pam. Tararan, taran, tan, tan. Pararam, pararam. Tararan, taran, taran, tam. Tarararatan, taran, tarararan, tarararam. Pararam, tararam. Tarararan, taran, tan, tan, tam. Pam. Tan. Sepan disculpar, estaba probando un par de cosas. A ver cómo son las cosas. Tan, taran, tarararan, tan. Un momentito. Sin más que dilatar, muy buena gente, ¿cómo les baila en esta montaña rusa llamada vida? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Y hoy, por ser un evento medianamente interesante o especial, a mi parecer, ¿no? He aquí un directo para celebrar el video número 100 del canal. Por si no se habían dado cuenta, sí, con este directo va a ser el video número 100, porque lo voy a dejar. Y de mientras, voy a estar jugando un poquito acá el Caballeros de Zodíaco, porque tengo que hacer mis labores diarias nomás. Pero bueno, después de esto, continuamos donde lo habíamos dejado a la historia de los pilares de la tierra. Así vamos a hacer como de un primer vistazo un poquito más cercano cómo sería el en vivo de una grabación del video, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué me queda por hacer? Creo que, porque yo ya había entrado un cachito antes,
Ya había hecho todas las misiones diarias. Solamente me quedaba sufrir un poquito en el PvP. A ver cómo es que nos va en el PvP. Para aquellos que estuvieron atentos o no, se los comento. También estoy tratando de probar hacer streams quizás más seguido en la plataforma morada. Así que si no están al tanto, síganme en dicha plataforma, que me pueden encontrar con el mismo nombre. Igual cualquier cosa en la descripción se los voy a dejar después, así que no se preocupen. A ver, primera partida. ¿Con qué nos van a salir? Ay, qué feo todo. No me gusta nada lo que veo, pero bueno. Vamos por Saori, a ver si no nos sale con la Atena. Me sacaron al Orfeo, no, ¿por qué? Pobrecito. A ver. Tampoco que tenga mucho para reemplazarlo. Tengo que subir más a mis unidades. A ver. Supongo que puedo encajar un poquito el control. Y sacar al Jun para meter a Hayun. Y a ver si nos da un poquito de aguante, ¿no? Digo yo, a ver si está la chance. Me mando. A ver qué es lo que sale de todo esto. Ok, se la juega con el himno Siyune. A ver qué sale de todo esto. ¿Lo tiene renacido? Si lo tiene renacido... No, no lo tiene renacido. Vamos. Y se pone curación. Ok. Tiene sus unidades muy rápidas. Este tiene que ser nivel 70 seguro. ¿Por qué le puso doble sello a la saga? No le puso a nadie más. ¿Estás seguro de tus acciones? ¿A quién puedo levantar? Entre Orfeo... Supongo que podría levantar a Orfeo para que no moleste tanto. Porque no me dio a generar más energía, sino... Vamos a... generar más energía porque se puede. Y para que nuestro saga no la pase tan mal después. Vamos a... No sé si los planetas son buena idea. Mejor no. Y se la dejo al... A ver. Vamos con Mu. Escondemos a mi canon. Medio al pedo porque después le va a entrar un ojazo que le va a doler. Protegemos a mi saga. Bonito, no superamos la curación. Tengo que también mejorar un poquito más la exclamación. No tiene energía para nada, así que es algo a favor nuestro. Aunque... Saga no va a pegar al final del turno, eso es lo triste. Vamos a pegar a Thanatos. Y no sé si mandarlo a volar al Orfeo o no. Sí, ya fue, que se queda afuera. A ver qué resulta de todo esto. Ay, ese Milo tiene a Rook. Por eso iba tan seguro el muchacho. Estaría bueno que pegue, pero se queda dormido. Es muy triste. Oh, pobre exclamación.
vamos a generar más energía porque se puede. Vamos a pegar porque no queda de otra. Y para mantener escondido a mi canon. Acá está complicado. Porque con mi Milo no tengo mucha potencia y el doble turno... A ver. Nos tenemos que descargar ese himnos sí o sí. Me hubiese beneficiado que ese Orfeo fuese un toquecito más rápido que mi exclamación, así le podía tirar la exclamación directamente. A ver, le quitamos daño al Orfeo, ya fue para que no rompa tanto. O le podría quitar también a Himnos para que no curase tanto. Pero igual esta partida yo la veo muy difícil para nosotros, sobre todo porque ese ojo me va a terminar de romper. Sigo insistiendo, es muy triste que le pueda encontrar tan fácil la saga. Ese Thanatos pegó como un campeón. No, está perdidísima esta partida. Felicidades, Grey. A ver cómo nos revienta el ojo. O el Orfeo. Sí, el Orfeo. Bueno, esto está perdido, así que salgamos acá. La exclamación, mi exclamación no tiene tanto daño como para salvarme de nada. Y bueno. Sus unidades eran más rápidas, no me dio para esconder al Saga Maligno. Si no, lo hubiese escondido para causarle más problemas desde su inicio. Pero no importa. A ver. Primera partida. Quedan 2 más. Mínimo tengo que ganar una. Por el tema de la felicidad, ¿no? ¿Viste? Para mantenerse alegre. A ver qué onda. Ok, un bot. Ahí está la victoria. No me gusta la idea, pero bueno. Es lo que hay. Hay que adaptarse y ya está. Atena y fue. Vamos. Porque es tan fácil. A ver. Campo. Nunca está de más. Nada. El problema después de dejarlo automático es a ver si me acuerdo antes de jugar la siguiente partida, porque si no estamos al horno. Perfecto, terminó. Esa. Ya, con una carita de rana el bot. Vamos. A ver qué nos toca en la siguiente partida. La victoria ya la tenemos contra un bot. Pero bueno. Hasta que no se suba más, es lo que hay. Igual no creo poder subir mucho más. Me falta mejorar. A ver, y acá no volvemos a ver nada. Bueno. Chau a Totena. Orfeo, a todos le tienen miedo al Orfeo. Sí, ya fue. Yo me la juego así. Tu canon se va. Si llevas ese equipo, tu canon se muere. A ver. Después el pato puede ser un problema. El resto más o menos. A ver en qué termina todo, ¿no?
Muy bien, 2, 1. Solo con el pato, ok. ¡Esa! Voy a esconder la saga, para joderte un poquito. Voy a gastar... No. No voy a gastar. Vamos a pegar acá y congelalo a Canon si querés. O a la Iacos, que te puede joder un poquito vivo. Chau tu pato, y me dejaste un montón de energía. Muchas gracias. Vamos con escudos. No va a servir de mucho contra el Orfeo. Me impresiona que cure a la sombra también. No sé si es necesario el doble turno. Como no tiene más energía para gastar. Ok, a ver. Sí, ya fue. Gastemos acá el doble turno. Y... ¿a quién mandamos a volar? ¿Al Orfeo o al Jun? No me acuerdo si... A ver, probamos. Quiero probar una cosa. Sí, se le fue la protección. Cagaste, mi niño. Tenemos 2 chances de que salga la... Perfecto, salió la primera. Igual está reventadísimo. Acá hay mucha diferencia. Puro básico lo maté, no. No es normal. Sí, no es normal, perdón. Igual, tampoco tanta diferencia. Pero... Ay, mi niño, ¿cuánto pegó? No pegó casi nada, pero bueno. Supongo que lo puedo tomar una redención de la pelea contra el bot. No sé. Puede ser. A ver. Bueno, ya estarían las 3. Podríamos ir un poquito más, pero la idea no es estirarlo porque después se viene lo otro. A ver, esto está. Aceptamos. ¿Qué más me queda por hacer? También las cosas de la elección, no me acuerdo, a ver. Las comisiones están. No, ahí están todas, perfecto. Todo. Hay alguno para asistir, no, bueno, no importa. Enviamos. Enviamos. Esto se hace rápido. Enviamos. Enviamos y listo. Y nada más. Perfecto. Campo de honor. Así hacemos todo lo que hay que hacer y ya está. Ahora las misiones diarias. Por favor, que no sea nada que me lleve mucho tiempo. Por favor. A ver. Participar lo puedo hacer. Matar 3 caballeros, perfecto. Y matar 5, perfecto. En cualquiera. No, tengo que matar 3 caballeros en los 5 picos. Otra vez. Bueno, no importa. Hagamos los 5 picos. Ah, ya me acordé. 5 picos no me gusta. Pero bueno. Son 3 caballeros. Y después el resto lo puedo hacer en otras modalidades. Así que está todo bien. Va, pienso yo. Tendría que armar mejor los equipos. Pero bueno. Vamos así. ¿Cuándo armé ese segundo equipo? A ver qué tiene el otro. Tenemos una idea similar en el primer equipo. Y en el segundo... no sé, complicado. Pero bueno. Di algo hay que vivir, ¿no? A ver. Por velocidades arranca nuestro Kiki. Después tiene su... Ajá.
No tiene nada así serio, así que no importa. Generamos la energía. ¡Oh! Qué bonito es ver al Hayun renacido. En algún momento le vamos a renacer. Necesito toda la energía. A ver. 2, 1, 1. Por ahí para el doble turno de Mew. A ver, peguemos un poco. No hace falta ese doble turno. O sí. Nada, juguemos con el doble turno. Tiramos Diana. Perfecto. Tenés para esconder. Yo diría que escondas a Moon. No sé cómo te vas a manejar. Sabiendo que te puedo hacer un focus directo al Moon. ¿Estás seguro de eso? A ver. No sabría decirte, ¿eh? Vamos a volar. Y veamos si nos podemos hacer rápido del Mu. No, esta no. Regacé, ya. Empecemos a pegar. Doble turno al Mew. Escupitazo 1. Esto para el Piscis. Y esto al Mu. Ese Mu está prácticamente muerto al inicio de la otra ronda. Pongas la león o no, se van a empezar a morir. Necesito uno. Sí. Gracias. Pero tenía que matar unidades. Así que no, gracias. Bueno, sirve para la misión de 4 partidos. ¿Te la vas a jugar en una partida de Fénix contra Fénix? ¿O te vas a rendir? ¿Qué pensás hacer? Estamos en la misma, ¿eh? No uso el ataque planetario de Saga y ya fue. ¡Ay, mi pollito! Le va a hacer focus al pollo. Está claro. Mira tú por dónde. ¿Vas a gastar todo? Necesito uno. Doble turno a Mew. Vamos por el Jun, así. ¿Por qué? ¿Por qué a Kiki? Ni siquiera el Kiki que usa, el Kiki de Morondanga ese. Se lo pongo a Canon. Vuele, Fénix, vuele. Tiene 2 golpes. No sé si fue tu mejor jugada cambiar el equipo antes de poder hacerme mucho más daño. Creo que te va a jugar en contra eso. Aunque no te voy a negar que va a pegar bastante duro, así que... Vamos por ese Saga que es peligro también. Le ponemos a esto al Radamantis. No le entró la seda. Qué cagada. Mi canon es más rápido, ¿no? Perfecto. Vamos por el Saga si no molesta. Muerto. Ah, Radamantis tiene nacido. No importa. De un básico se muere. 2, 3, 4. Duele, 5. Mierda. No va a convenir. Trácate. Y le ponemos esto a Mew también.
Vamos a matar ese Kiki. A ver si podemos. Perfecto, descubierto su canon. Lo matamos. Uf. Espectacular. Siguen los planetazos, mijo. Latigazo 1 y latigazo del 1. Listo. Con June fue suficiente. Tenías que haber seguido un poco más la primera partida para hacerme más daño. ¡Yay! Victoria. Y maté a 6. A ver cuánto... ¿Qué me quedaba? 3 partidas más. Perfecto. 2 misiones al precio de 1. Y justo el 1 que no me gusta. Vamos por duelo sagrado. Que tenemos ahí el combito para jugar con Canon y... ¿Cómo es? Orfeo. A ver si resulta o no. No importa. Total. Es cuestión de hacer 3 partidas más y ya está. Completamos todo. Así que, a ver... Un alón. Yo le mando play, total. Voy a jugar así. ¿Querés jugar así o no? No importa. Y acá tendría... Muy buena pregunta. ¿A quién debería de atrapar acá? Esto es jodido. No, lo siguiente. Porque estoy seguro de que van a tener varios para revivir, así que... Lo único en lo que confío es en... Vamos a esconder a mi Orfeo para que no lo marque con Thanatos. Y... Supongo que Hayun, a ver. Vamos con los básicos. Un poquito de daño al área. Perfecto. Le entramos a Hayun. Triangulizamos a Hayun. Y ahora todos los turnos en los que va a pegar mi Orfeo. Me la estoy jugando demasiado, ¿no? Que conste. A ver cómo sale esto. Le sacaron la primera vida a mi Canon. No tiene vida, así que lo pueden matar de un básico. Tranquilamente. Evoluciona mi Papillon. Un ojo del Thanatos. Hayun se quedó a nada. No, se murió por el turno. Le ponemos seda a Alon. A ver si sale. Sí salió. Muy bien. Ay, cómo duele ese Thanatos. Afuera sin doble turnos, perro. No está escondido. Vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos, pero dudo que resulte algo de todo esto. No sé si conviene triangulizar a alguien. Porque tampoco hay muchos turnos. A ver. Nos la jugamos triangulizando a Thanatos. Ya fue. A ver si lo conseguimos matar con el poquito daño que hagamos. No tenemos una tercera serenata, pero dudo mucho que sea necesaria. Se nos transforma el alón enemigo. Serenatas. Se murió el Canon. Pega Papillon. Todo suma, Papillon, todo suma. Pegue, usted pegue nomás. Como que su... Ah, no dije nada. Buena. Yo creo que esto va a parar acá. No me la quiero jugar a perder toda la potencial vida que puede tener Papillon, pero creo que Alon lo mata. No, le pega a Ichi. Evoluciona mi Papillon, pero está al horno mi Papillon, porque ahora le tira un espadazo. No, cambio de vida. Ok.
Ah, chau, Albafica. Interesante, perdí el turno. Bueno, no importa. Que se dirija toda la Atena, por favor. Perfecto. Tu Orfeo está muerto. El problema es que ese Alon se va a poder recuperar toda la vida. Y yo ya me quedo expuesto. Así que esto es GG para mí. Pero bueno, fue interesante. Abrimos el campo. Lo exponemos a Alon. Tiene poquita vida. Lo matamos. ¡No! Bueno. Peguemos la canon. Jace. Hubiese estado interesante. Pero bueno, no todo se puede, ¿no? Siguiente. Que quedaban... Tengo que hacer 2 partidas más todavía. A ver. Gogeta, ok. A ver cómo resulta todo esto. Ok. Por mí, dale, perro. Y acá, el más castroso. Uff. A ver, yo creo que voy a encerrar a Himnos, que va a ser el más molesto de todos. Se rindió, perfecto. Esto acelera las cosas, así que por mí está bien. A ver cómo queda todo. Una partida más y terminamos con todas las misiones. Para... Uno empieza. A ver, Leo. ¿Pensás jugar con Camus? Ok, no hay problema. Vamos a agarrar y encerrar. Yo creo que vamos a tratar de cerrar ese Orfeo. Vamos a sacarle un poco de vida primero. Perfecto. Sí. Y lo que estoy seguro es que ese Camus divino va a doler. Eso es seguro. Y vamos a ponerle un fijo al Chiru. Uf. Escondemos a... Quería esconderlo, no sacarle los pies fríos, pero bueno. El juego sabrá, no sé. Le ponemos acá. No salió. Nuevamente tenemos que guardar la energía, así que vamos con básico. Me gustaría evitar el daño. Si encerramos a Yune, esto puede ser interesante. A ver, encerramos a Yune, a ver qué sale de todo esto.
A ver si me puedo esconder. Medio al pedo, ¿no? Pero igual. Más golpecitos. Más golpes. Más golpes. Espectacular. Se murió Camus. Uy, el daño que te estás comiendo, papá. Uy, Dios mío. Uy. Explota ese triángulo y ese Camus está muerto. Perdón. Era obvio. Me gustaría que mostrasen el daño de ese triángulo porque se terminó directamente de una la partida. No pasó nada más. Pero bueno. Ay, Dios mío. A ver. Y creo que con eso ya estaríamos. A ver. Campo de honor. Todas las misiones. Perfecto. Completamos todas las misiones. Así que todas las recompensas. Espectacular. Y completamos las misiones semanales. Mirá dónde vengo a terminar. Un sábado vengo a terminar las misiones semanales. Si hubiesen estado ayer en Twitch. Cosa que les estoy diciendo ahora. Así que no les estoy recomendando nada. En Twitch hice un par de cosas más. Y por eso avancé un poquito con las misiones semanales. Pero bueno. Parece que se coparon los perros de los vecinos. Interesante. A ver la tienda que tengo para comprar. Genial, ninguna unidad. Ninguna unidad que utilice. Bueno, el Yum divino puede ser, pero prefiero gastar los puntos en otras unidades. Hayun puede ser. O Saori, en su momento cuando tenga la renacida de Saori. Ay, Dios mío. A ver qué me queda. Los corazones. ¿Algo más? No. Arca, Salviur. Este. Acá, alguno más. Constantin. Perfecto, listo. Creo que ya estaría todo. A ver los premios. Las cajas. No me das diamante. No me des diamante. No hay problema. Jugaría el juego, pero nada, no creo. ¿Qué más? Ah, las cajas. Tengo una caja diaria, porque ya agarré la caja de oro hoy temprano. Y la armadura. ¿Tengo algo para armar? No. A Hayun necesito 4 piezas más. El papillón 5. No me gusta nada. De Shiru y todo. Qué triste. Y encima me falta la orquídea y podría usar a Saori tranquilamente, porque también la tengo un poquitito leve a Saori. Ah, cómo me gustaría que saliese la pieza directamente. Pero bueno, en 7 horas esto cambia. Si llega a salir Saori, ya le voy a tener renacida. Y sería perfecto. A ver, ¿qué más? No, nada más. Ya abrí todo lo necesario. Ah, el cofre de hoy. A ver. Bien. No, creo que nada más. Perfecto. Entonces, hecho esto, lo que nos queda ahora es continuar con la historia de los pilares de la tierra. Así que, mientras preparo todo, oso, estoy preparando las cosas todavía, che. Téngame paciencia. A ver. Veamos. Cerramos esto y vamos a preparar los... ¿Cómo es? Nos preparamos para jugar los pilares de la tierra. A ver si sale todo bien. Ahí ya lo escucharon. Preparando todo. Sacamos la música de fondo, porque el juego tiene su propia música, ¿no?
Si no le interrumpo cada rato. Esa. A ver si no queda muy fuerte ya, ¿no? Yo le veo bien, ¿no? Dígame cualquier cosa. A ver. Sí. Un poquito más, un poquito menos. No hay problema. A ver, y vamos al juego. Ahí no lo verán, pero ahora sí. Cargué. Muy bien. Y estamos en los pilares de la Tierra. A ver cómo continúa un poquito la historia. Le voy a avanzar un poquito. Tampoco mucho para que no se terminen aburriendo, ¿no? A ver. ¿Dónde le habíamos dejado exactamente? Le habíamos dejado con... Acá está. La aparición de Jack. Tengo que presentar los 3 artilugios. Una estatua de una dama, un recipiente pequeño y un artilugio con forma de pájaro. Ok. Obvio. ¿Qué es la estatua esta? Madera y ojos de piedra. Ok. No tiene ningún mecanismo. Nadie sabe cómo funciona. Ok. ¿Esto qué es? Encaja a la perfección en el artilugio. Ok. Pero se quita más fácilmente. Normalmente se llena de agua. Ok. Otro nuevo artilugio. Este funciona con vapor. Ok. Puro ingenio. Muy bien. Empecemos por lo más fácil de explicar, supongo, ¿no? On second thought, why don't you save the lady for last? Otherwise, the other 2 devices might appear bland and boring in comparison. I agree. Ok, empecemos con el recipiente. El recipiente que está vacío, que lo vamos a tener que llenar con agua, entonces. Este agua. Obvio. Ok, entonces la vela. Esto por intuición, no jugué nada, no vi nada antes. Rashid no puede saber jamás que quemé la catedral. Claramente. A ver, ¿hay algo más? What is he doing now? Not much, I suppose. Ahora viene, supongo... Ponemos la vela debajo. And now we need to add some water. Claro. It's so beautiful it will make you cry. Just listen. Ok. Los Banu Musa. A ver, examinamos. Uf. Textito. A ver. Los Banu Musa. O no sé cómo se pronunciará. Los hermanos Banu Musa fueron 3 académicos de origen persa que vivieron en Bagdad del siglo IX. Son conocidos por el libro de los dispositivos ingeniosos. Un compendio ilustrado de aparatos mecánicos y automáticos. Estos últimos se diseñaron sobre todo con fines lúdicos, pero presentaron grandes avances en materia de ingeniería. Los hermanos también escribieron tratados de astronomía, astrología y geometría, el último de los cuales tuvo una gran influencia sobre los matemáticos islámicos y europeos de la época. Ok. How marvelous! How does it work? Maybe it's a miracle. Sí. Right. Go on, Jack. Tell them. Ok. Explícalo.
There's a hidden wheel inside the box. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. Ok. These cylinders work like fingers playing a flute. Muy bien. Who is blowing into the flute? Steam. El vapor. Steam? Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. The power of steam. For once, I must agree. This is brilliant. Of course! It was created by a Muslim after all. Let's not get ahead of Supongamos. ourselves. What else have you got, Rashid? Anyone care for some tea? Thank you, my daughter. Okay. We will have some as soon as Jack has finished our presentation. Mind if I watch? Of course not. No hay problema. So, who is this man, Rashid? Buena pregunta. Jack is a friend of the house. A brilliant man, a Sí, viene de scholar un país del and Oriente Lejano. talented artist. Funciona solo Just con the agua. other day, he explained Euclid to me. Ok. What is that? A Greek who wrote a book Perfecto, called The esto. Elements of Geometry. I could watch this man scoop up water all day. Ok. The Egyptians translated it into Arabic, and now the Englishmen are turning it into Latin. El burrillo acá. How very No sé qué es esto. peculiar. Now, watch the head. Just any moment now. There. Did you see? It threw up. Rashid, this is disgusting. Eh, Oh, far from it. Would you kindly explain how it works, Jack? Ok. No, explícalo, por favor. You see that bowl floating on top of the water? Sí. At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus resetting the entire mechanism. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a Interesante. clock. How clever. For me, it's still nothing more than a puking donkey. Show us more, Rashid. Parece que One les could está join interesando, those two ¿no? and build a singing donkey clock. One song after every hour. Muy bien. O sea, me parece bien, pero no sé si cada hora. Estoy convencido como con los relojes cucú. A cada hora no, pero sí. Vamos por... Wouldn't that be annoying? Actually, I think it'd be charming. Eh, You could be the one to build it. Oh, that would be unfair. It's your invention. I would let you have it. Or we design it together. Cuidado. You still haven't shown us that statuette yet. Ah, Of course. Jack, if you may. no tengo ni idea de cómo funciona la estatuilla. Madera y hoja de piedra, no tiene ningún mecanismo, nadie... Si nadie sabe cómo funciona. Oh, you will love this. Just watch. Tengo que ponerla en algún lugar fresco. ¿Y dónde sería eso? El único lugar que me queda es la mesita esta, ¿no? And now? Just be patient, but don't look away. It takes Okay. some time for her
To do what? Is it crying? Isn't that amazing? No, it's irritating. Eh, Rashid, what is going on? Tratémoslo como un enigma. A ver, ¿qué It's a dice? mystery. Rashid, please. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. I very much agree, my friends. But so far, none of us has an explanation. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a Interesante. plant at sunrise? Sí. Like dew? The only difference is the surface, that's all. Que siga un poco más. I think you may be onto something. Am I? Of course, I had no intention of disturbing your conversation. But No. if you can find out why there's dew gathering on a plant, you may understand why that woman is so weepy. So, who wants a cup of tea? I'll Interesante. have some. Your daughter is quite something, Rashid. A scholar in her own right. I know. I'd rather she wasn't. It would make marrying her off so much easier. Oh, I'm certain that won't Jack, stay a problem. ¿estás haciendo ojitos? Maybe the dew originates from invisible water in the air. Water that stays hidden when it's hot. Estás muy cerca. Muy bien. En el camino de Santiago. 3 meses. Pasó rapidísimo. 3 meses después pasó. No sé cuánto tiempo Pilgrim pasó. trails across France converged at Osterbat in the foothills of the Pyrenees. There, the group of 20 or so pilgrims who had been travelling alongside me since I'd left Tours swelled to about 70. Some Okay. were prosperous citizens, some probably on the run from justice. A few drunks, and several monks and clergymen. Okay. Several languages were spoken, including Flemish, a German tongue, and a southern French language called Oc. Nevertheless, there was no lack of communication among them, and as we crossed the Pyrenees, they sang, played games, told stories, and in several cases had love affairs. Ah. While my baby and I kept mostly to ourselves. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. No se te entiende, mi niño. Hush now. Hmm? Ok. Richtig dreist. Acunemos a ver si se calma. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. A ver si tarareamos. La cancioncita de Jack. ¿Por ahí la Ein conocen? Kind hat ja auch gar nichts verloren. Stimmt doch, oder? Jetzt ist's aber gut. Bueno, nos disculpamos y cualquier cosa nos salimos. I'm sorry. He has to cry himself out before he'll fall asleep. It will give you a strong voice one day, won't it? Puede que Do sí. you have children? Demos un paseo.
Calma, bebé. Ubicación actual, campamento en el puente de la Reina. Vamos al río. Sendero. Vamos al río. Ah, para. ¿Les puedo preguntar a ellos si lo conocen? I already tried that. No one has seen or heard about Jack. Ok, está bien. Cagazo, pensé que era William. Del puente. ¿Qué estaría haciendo en el puente, no? Pero bueno. Come back to me. Please, come back to me. ¿Qué está buscando, señora? Dear Lord, what are you doing? You should get out of the water. It's freezing. My ring. I lost my ring. Dear Lord, please show mercy. Un anillo. Volverá a decir The lo mismo. cold will kill you. I can't leave without my ring. Entonces un pueblo. Where are you? Where did you go? Ah, mira, lo puedo buscar por acá. Ah, mira, acá hay un brillito. Tiene que ser el anillo. Lo encontré. Señora, encontré su anillo. I found it. Yes. Oh, thank you. Thank you so much. You are a very kind woman. So very, very kind. I'm glad I could help. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. No hay problema, señora. Parece que el bebé se calmó. De mientras. Are you getting warmer? I am, thank you. I can see this ring is very precious to you. It was a gift from my stepmother. She thought I would stay forever, but I didn't. ¿Por qué se fue? Why did you leave? Oh, I thought I didn't belong. She always said I was her daughter, but I was sure she was lying. I was so selfish and so stupid. Too stupid to see I really was happy. Tell me Cuéntame. about your stepmother. She was such a kind woman. So very, very kind. Lo único que me deja preguntar. Maybe you really weren't happy. I don't know. I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea. Ah, But in the end, the sea did not feel the same about me. The cold there made me sick. It took away my sight. ay. ¿Por qué no volviste? Why didn't you go back? She had been so angry when I left.
So angry and disappointed. She would have never let me return. Ah, that's why you went on the pilgrimage. Yes, so that St. James might see my devotion, and I will be united with my mother in heaven. I'm just not as kind as you. Not kind at all. No sé. You're too hard on yourself. I don't know. I, too, am trying to make amends with the one man I loved the most. I was told he went straight to Santiago. You will know soon. Not soon enough. It's still 4 weeks till I get there. Uf. He'll be there, I'm sure of it. I hope so. I just feel that with every day that passes, I'm losing him a bit more. And that the only thing I can allow myself still to hope for is not love, but forgiveness. I understand. Hey, hush now. Not long now and our journey will be over. No sé qué tan bien termina este viaje, ¿eh? Pero bueno. El camino de Santiago. A ver. A ver, nos dice. El camino de Santiago. El camino es una ruta cristiana de peregrinaje hasta la Catedral del Santiago de Compostela. Muy bien. Donde se cree que yacen los restos de Santiago el Mayor, apóstol de Jesús. Ok. El peregrinaje a Santiago es considerado, junto a los de Roma y Jerusalén, uno de los más importantes de la cristiandad. Para los creyentes, emprender esta travesía es la única forma de liberar al peregrino de sus pecados. Llegado el siglo XII, el camino era ya una institución bien organizada. Incluso se escribió un libro a modo de guía de viaje para peregrinos, el Códice Calixtino. La almeja de Vieira, símbolo de Santiago y del camino, guía a los peregrinos, quizás porque el mar aguarda al final de su viaje. Interesante. El viaje de 4 semanas. Primera parada. Seguimos camino. The woman's name was Alba. She came from a small town somewhere in Catalonia. I quickly got used to her constantly feeling out for her stepmother's ring and the sad guilt that would always follow in her milky eyes. La mujer se llamaba Alba y procedía de una pequeña aldea de Cataluña. No tardé en acostumbrarme a su búsqueda constante del anillo de su madrastra y al triste sentimiento de culpa que aparecía siempre después en sus ojos lechosos. I wasn't sure if she appreciated my company, but I couldn't leave her on her own either. By the time we reached Los Arcos, she'd stopped talking, while I kept on dropping a kind word here and there to let her know I was still by her side. No estaba segura de que disfrutase de mi compañía, pero tampoco podía dejarla sola. Cuando por fin llegamos a Los Arcos, ella había dejado de hablar. Yo seguía dedicándole alguna palabra amable para que supiera que seguía a su lado. Burgos. Alba believed herself to be of weak mind and body, and yet she walked the Camino with a strong sense of purpose that willed her onward. It made me wonder about what I'd told her about my own journey. Did I hope for love? Or was I really traveling because I needed him to forgive me? Esa es una buena pregunta porque me parece que Jack se nos está enamorando de la hija con el que está trabajando en este momento. Que está en su derecho, ¿no? Porque Aliena lo mandó a cagar. Así que... Ay, veremos qué pasa si hay un reencuentro
En teoría debería de haber, por lo que se vio en el pequeño tráiler que vimos cuando terminó el libro 2. Pero no sé si con ese fin... A ver qué pasa. Dice, Alba se creía débil en cuerpo y espíritu, y sin embargo anduvo el camino con una convicción tal que la renuncia era impensable. Me hizo pensar lo que yo misma le había contado sobre mi propio peregrinaje. ¿Realmente esperaba hallar amor o viajaba en busca del perdón? But what was there to forgive? My decision to marry Alfred had been in the best interest of the people of Shiring. It was a sacrifice I had to make to stop the evil reign of William Hamley. These questions had haunted me for a long time now. But if I really was going to see Jack soon, it was time to make up my mind. ¿Y qué había que perdonar? Me había casado con Alfred por el bien de las gentes de Shiring. Fue un sacrificio necesario para impedir el gobierno tiránico de William Hamley. Había mejores formas, mi hija, pero bueno. Hacía ya mucho tiempo que estas preguntas me atormentaban. Pero si estaba a punto de encontrarme con Jack, debía aclarar por fin mis ideas. Todavía tenés el libro, amores. Yo solo digo eso. Todavía estás llevando el libro, así que... veremos qué Around onda. Lyon, the path began to gradually turn uphill. It was only 2 more weeks till we'd reached Santiago. The baby was in a good mood, and so, surprisingly, was Alba. Cerca de León, noté que el camino se hallaba cada vez más en cuesta. Solo quedaban 2 semanas para llegar a Santiago. El bebé estaba de buen humor, y sorprendentemente, Alba también. ¿Esto dónde es? La noche, supongo. After Astorga, the trail got more difficult. Alba became slower and slower, and we had to rest more. She became quiet again. The strain on her old body grew, and she worried that she might not be able to reach the end. Still, we managed to push onward. Tras el paso por Astorga, el camino se endureció. Alba iba cada vez más lenta y requería descansos más frecuentes. Estaba callada de nuevo. Empezaba a notar los estragos del peregrinaje en su cuerpo ajado. Y temía no ser capaz de llegar a destino. Aún así, logramos seguir adelante. Y... The next morning, estamos cerca. she refused to get up. Her breathing was disturbingly shallow, and she hardly noticed me touching her forehead. Everything hurts, she said, and urged me to continue without her. A la mañana siguiente, Alba no quería levantarse. Respiraba con una dificultad alarmante y apenas reaccionó cuando le toqué la frente. Me duele todo, dijo. Acto seguido, me urgió a seguir adelante sin ella. No, por favor, Alba. Quedémonos con ella. Of course, I stayed with her. I brought her food and water and sat by her side. But day after day, her condition grew worse. She kept on urging me to go, to find Jack, saying the monks of Ponferrado would take care of her. Por supuesto, me negué a abandonarla. Le llevé comida y agua y me senté a su lado, pero su estado no hacía más que empeorar. Ella seguía insistiendo en que me marchara, que fuera en busca de Jack. Decía que los monjes de Ponferrada cuidarían de ella. Qué nombre más raro. Que no. Por las dudas. Es que a mí no me da para dejarla. A ver, perdemos la oportunidad quizás de encontrarnos con Jack. O quizás no vaya para más. Pero de momento me está preocupando. I'd hardly known her, and most of the time she'd tried to push me away, as if she considered herself a nuisance that slowed me down and who didn't deserve company. No me la contés así.
Apenas conocí a aquella mujer que, la más de las veces, intentaba poner distancia entre nosotras. Parecía pensar que no era más que una molestia para mí, una carga que me ralentizaba, un ser que no merecía compañía. It wasn't until a few moments before she died that, for the first time, she smiled at me, and I like to believe that she saw me smile back. Instantes antes de morir, me sonrió por primera vez. Me gusta pensar que ella también me vio sonreír. No, Alba. I still like to believe that here, in this unlikely place, dying next to a near stranger, she'd found a moment of serenity and happiness, but she'd not reached Santiago. Quiero creer que en estas extrañas circunstancias, encarando la muerte junto a una desconocida, encontró algo de paz y felicidad, pero no llegó nunca a Santiago. When I left, that thought still haunted me. To see that a journey could come to an end so suddenly. But what would be different if she had reached Santiago? Could she have been disappointed by what she found? Al marcharme, aquel pensamiento me perseguía. No me quitaba de la cabeza aquel final abrupto de una larga travesía. Aunque, ¿acaso habría sido diferente llegar a Santiago? No cabía la posibilidad de que aquello que buscaba la decepcionase. No me la container. Estaba tan cerca de llegar. Ay, Dios mío. A ver qué pasa ahora. Tras un mes en el camino de After Santiago. months of hard travel, the child and I finally reached Santiago de Compostela. Muy bien. In the evening, we attended Mass in the great cathedral, then started to roam the town looking for my dear Jack. It was almost dawn when finally a priest pointed me to an inn close by. Me recomendó una posada cercana. Hombre. Esta señora que está limpiando se parece a nuestra compi que nos enseñó a vender lana. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era el nombre ya. Miren el pozo. A ver qué hay. No se sabe. Preguntemos a la posadera. I'm looking for a man who likes to read a lot. E logo anda sempre cun libro en riba. Have you seen anyone like that? Pero, por que levas un libro en riba? Basta escangallar co peso. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. A ver si enseñándole al bebé entiende. Oh, que cousiña. Eche rubio. Sí, redhead. Sí. ¿Por qué? ¿Acaso de qué viene esto? Preguntemos. Have you seen por lo his que venimos. father, Padre del Niño? Jack Builder? Ven sendo un peregrino? What? É un peregrino? Oh, no. He's not a pilgrim. Entón, quen ven sendo? Albañil. He's a mason. Ai, mal rayo me partas entendo o que me estás a contar.
A ver, preguntemos si alguien Is nos there someone entiende. inside who might be able to translate for us? Nena, que te merque quen te entenda. A translator? A guest? Agora mesmo estanche todos a dormir. Case che diría que volvas mañá pola mañá. Mañana por la mañana. A ver, señalemos algo entonces. Let me show you something. He's a mason. He builds things like that. Ah, eche masón. Albanel. Albanel. Sí, a mason. It's the same word in Galician. Por aquí pasan unha morea de masóns. Non me poderías dicir algo máis sobre el? Se parece al nene. Oín falar dun masón que dis que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Yes, Yes. Jack. Have you seen him? Non sei cal será o seu apelido, pero ben é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? En Toledo. Marchou para Toledo. Así, Are you rubio como este. certain you've seen my Jack? Di que o teu Jack podería estar en Toledo. All right, so I will go to Toledo then. Gracias. I just pray that I understood you correctly. Sí, entendiste bien. Ay, ay, ay. Oporto. ¿Dónde está Toledo? No, déjame mover el mapa. Viaja a Toledo. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar? Ah, va directamente. Un mes tras la llegada a Santiago. Hombre, esta es la escenita del tráiler. Toledo. Esperemos encontrarlo acá en Toledo. Buenos días. Parlez-vous français? English? Of course. How may I help you? I was Perfecto. told a man named Jack Builder lives in this house. Who told you this? A group of scholars living at the edge of town. They said he used to translate old scriptures about mathematics before he moved here. Please wait here. I will talk with Master Rashid. Gracias. Sí, dijo Rashid, así que tiene que estar acá. A ver. Esto es la casa. Algo apuntados. Seguramente. Fuente. Esta es la entrada. No hay mucho que podamos hacer. A ver si avanzamos. Oh, columnas. ¿Podemos avanzar un toque? Sí, sí, podemos avanzar más. Oh, lagartija. Echar un vistazo al ¿No nos meteremos en problemas? Ay, sí, llegamos acá, perfecto. Acá están todos los inventitos. Por ahí nos trae problemas entrar. Quedémonos fuera. Confirmamos que es el lugar, quedémonos fuera. O puede que necesite estar ahí un rato más. No sé. A ver, ¿se puede avanzar para el otro lado?
No, parece que no se puede avanzar para el otro lado, así que la que nos queda es entrar directamente. Ok. La bóveda. Oh, la onda. Ah, it's his. Muy bien. Ya que está aquí, esta es una prueba definitiva. Ok. ¿Qué más? Un pájaro artificial conectado a lo que sea eso. No hay nada más ahí. Mesa pequeña. Parece bien tallada, vacía. No hay mucho que podamos hacer acá. Con la onda supongo que será suficiente, porque no hay nada más. Oh, la chica. Pleito. No me dejo. No me digas. Oh, there you are. May I ask who let you stroll around our house? Sí. Me pidieron que I esperara was aquí. asked to wait here. Yes, my servant told me already. My father's not here at the moment, so you'll have to make do with me. Unfortunately, I must disappoint you. There's no one called Jack living in this house. No me He engañas. must Esta be es su here. onda. I found his slingshot. What? Who allowed you inside my father's archive? I didn't mean to be disrespectful of your hospitality. I just hope for your sake you didn't touch anything. Every piece in there is precious to my father, even that slingshot. I'm sorry, but this is not easy for any of us. Muy bien. I think you should know that Jack and I are promised to each other. Maybe we should go inside. The sun's burning, and my mother doesn't need to hear us. Ok. Mucha información de golpe. ¿Y por qué Jack acá? told me about you. You are Aliena. Muy bien. You're Sí. the one who rejected him and married his stepbrother. Esa misma. And now you want him back. Sí y no. ¿Por qué me pones tiempo? I need my son to meet his father. His father? The little one is Jack's son. Sí. He is. He always said that he had come here to find out about his family. But instead, he found out about everything else. About philosophy, mathematics. When he and my father met, it was love at first sight. They studied together and made great plans. But in the end, Jack would always start talking about his cathedral again. This great church he would build one day. Claro. Rib vaults and pointed windows. He'd ramble on about it for hours and stare up at that ceiling. Claro. We three sat here for hours and talked. And then in the evenings, it would be just the two of us. So many strange ideas about the future. Sí. Some barely more than silly dreams. Others almost in arm's reach. You're talking about him as if he were gone. Well, he's not here anymore. My father had offered him work as a master builder here in Toledo. He would have been well off and free to spend his evenings under vaults like this, with me as his wife. But in the end, he refused. ¿Cómo? Tell me, did you really marry his stepbrother?
No eche sal a la herida. Cometí un error. It was a mistake. I know that now. Tarde, pero I did it to fulfill a promise I'd made to my father. sí. I thought I had no choice. I didn't want to hurt him. Believe me. I do. You know, he left me because of you. Ah, Even after all you did to him, he couldn't let go. You can be glad that you ran into me and not my mother. She was enraged when he left. imagino que He sí. can have that effect on people. But apart from that, we made our peace with him. Father even gave him one of his favorite pieces of his collection as a parting gift. A small wooden statue La with estatua que stone llora. eyes in exchange for his slingshot. Would you mind telling me where he went? He went to Paris A París. to work on the Cathedral of Saint-Denis. He said he never found out about his father, so there was no reason to stay down here anymore. Paris? Yes. If you find him there, tell him I don't miss him. Eso no te lo creo. Thank you, and all the best to your family. Thank you. What is the child's name, by the way? Ese es el problema. He has none yet. I wouldn't name him without Jack. Isn't that a bit silly? Maybe. Sí. But he's his son as well as mine. It's his right to have a say in it too. Then off to Paris. That baby needs a name. He will get Muy bien. one. Thank you. Bien. Tenemos un objetivo. París. ¿Qué tan lejos estamos de París? Ok, se manda todo el recorrido sola. A mí se me hace que va a haber una parada en el I medio. travelled back along No? the way of St. James, passing through Astorga, Lyon, and Burgos. I crossed the Pyrenees, revisiting Bordeaux, Angoulême, Poitiers, but never stayed longer than one night. The closer I came to Paris, the stronger my old doubts and fears resurfaced. Otra vez lo mismo. Regresé por el camino de Santiago, atravesando Astorga, León y Burgos. Crucé los Pirineos y volví a Burdeos. Angulema y Poitiers. Qué nombres raros. Pero en ningún sitio permanecí más de una noche. Cuando más me aproximaba a París, más se intensificaba mis viejos temores. If Jack really was there, what was I to say to him? Empezando por un al fin te encuentro, perro. Yo creo que es un buen comienzo. Después el resto, si querés disculpas, si querés lo que quieras. Si finalmente hallaba a Jack, ¿qué debía decirle? Lo abrazaría con fuerza. Sabía que le abofetearía. ¿Por qué? Tendríamos a hablar largo y tendido. Vamos con un abrazo. I'd pull him very, very close, wishing for all the wounds to heal as quickly as they could. Sí, no sé si funciona así. Creo que hubiese sido mejor lo de hablar, pero bueno. Lo abrazaría con fuerza con la esperanza de que las heridas cicatricen lo más rápidamente posible. 3 meses de viaje. Llegamos a París. Más vale que no nos haya mentido, porque si no sería horrible. 3 meses de viaje. Mierda. Oh. La Basílica de Saint-Denis. Qué bonito. A ver.
Encuentra a Jack. A ver si lo encontramos de una vez. Piedras, albañiles, la puerta de la catedral. Avancemos un poco. Oh. Esta cara me suena. Pero yo la estoy viendo. Acá lo tenés a Jack, yo ya lo vi. Ay, Dios mío. Ah. There, there. Are we awake then? You almost missed this. Look at these colourful windows. Look at the light. Hmm. Nos vio, nos vio. Ali. Sí. We came to see you, Jack. We? Sí. Is he? He is your son. Claramente. My son? I'm sorry. It's not your fault. Ali, where do we go from here? Wherever we go, I want to go with you. Bien. Will you marry me? Both of you. Qué interesante. We will. We stayed in Paris as husband and wife. And our son, Tommy. Con nuestro hijo The Tommy. days went by quickly. Jack had learned much working as a builder in Saint-Denis. Days became months. Ok. Then after a year, we both grew restless. Where can Bien. we go from here? We asked ourselves again. We both confessed that we wanted to see our families, our friends. Un año después. And then we knew where we wanted to go. Home. Bien. Even if it was in shambles. Puerto de Cherburgo, nuevamente. We need to hurry. The ship to England will leave soon. What's going on here? Whatever it is, if the crowd doesn't clear up, we'll miss our ship. A ver. Apacigua la muchedumbre. Este es nuestro cofre. Nuestro carruaje. Rashi. No le resultó fácil despedirse de él. La caja está caliente y un poco húmeda. Perfecto. Tenemos la muñeca. ¿Qué más? El carruaje. ¿Qué pasa con el carruaje? Could make the horse get their attention. Or ride it through the crowd. That sounds a bit dangerous, doesn't it? Sí, un poco. You think? Sacerdote, díganos qué está pasando. Do you know what's going on? Oh, chaos. I can't get these people to calm down. God knows I tried. What happened? The jongleur told the crowd a few stories. Then Varias he historias. sold people some miracle charms, but it was just fairy tales and painted stones. It always is. I know, but I'd need a real miracle to calm them down now. Otherwise Perfecto. they'll rip him apart. Ya sabemos qué hacer. Es una lástima que nos tengamos que deshacer de la muñeca ahora, a no ser que no sea necesario deshacerse de ella.
ver si intentamos hablar. Excuse me. What's going on here? He's a thief. He told us lies and stole our money. But isn't that just a simple jongleur? That poor man. We need to help him. She doesn't do anything yet, but if I stood with her where it's colder... Un lugar más fresco. La mesa. Acá. Do you see? It's working. Your friend Rashid must be quite the miracle worker. Sí. Ok. Y ahora la damos a jugar. Mustn't fool around now. The tears will dry quickly. Entonces la muchedumbre. What's going on? The Holy Mother. She's crying. Contempladla un poco. Revere the Holy Mother, for she has blessed us with a sign from the heavens. Cease your doings right now and witness the miracle. It's true. Lord in heaven. Why is she crying? She weeps for your sins. What has this man done to you that you would treat him like a wild animal? He tricked us and took our coin. And you would kill him for your own foolishness. The Holy Virgin weeps, for you are not living by the word of God. It is the Mother of God. Forgive us, Holy Mother. Where did she come from? Inventémonos una historia. For hundreds of years, she languished in the land of the Saracens. Dormant, Ay, she Dios has mío. been waiting for the one to bring her home. Listen to what he has to say. The Holy Virgin has chosen this young family to protect her. Tell us all where you are headed. Her destination is beyond these waters. In the small town of Kingsbridge, in the earldom of Shire. Y ahí es donde conseguimos There she nueva wants to gente. rest. Kingsbridge. Where's that? Hail Mary! Make way for the Holy Virgin! Hallelujah! Make Robert well! Huh? Blessed Mary, let my daughter conceive! Give us a good harvest! They're donating to ask for her blessing. Es algo interesante. The weeping Madonna shall hear your prayer. And with your donations, I shall build her a new shrine at Kingsbridge, a cathedral. It's you. Who do you mean? You. The red-haired ghost. Me? A ghost? Fantasma. My husband is very much alive. I've known him since he was 12 years old. But he drowned. By God, you drowned. 24 years ago. On the white ship. My poor son. My Jacques. His name was Jacques. Jacques Cherbourg. Jacques. El padre. Cherbourg. Interesante. Encontramos a la abuela de Jack. ¡Hombre! Todos los logros del primer capítulo. A ver. Pilares de la Tierra. El Ojo de la Tormenta. Capítulo 15. La Travesía. Fue largo el capítulo, ¿no? A ver, nuestras acciones. Te sentiste ilusionada en el barco de Inglaterra a Normandía. Hiciste caso al joven albañil y visitaste a Lesey primero. Tú y el bebé caísteis enfermos, pero lograsteis sobrevivir. ¿Había manera de que el bebé la paz? No me quiero enterar.
No quiero saber nada. Ayudaste a otra peregrina en el camino de Santiago. Sí. Alba, te llevaremos en el corazón. Te colaste en el almacén sagrado del Rashid. No pasó nada, nos disculpamos. Le robaste la onda de Jack a Rashid. Esperemos que eso no cause problema. Encontraste a Jack en París. Punto a favor. Decidiste regresar a Kingsbridge. Otro punto a favor. Salvaste a un juglar de la ira de una turba. Sí, nos va a servir. Y conociste a la abuela de Jack y descubriste al fin lo que pasó a su padre. Ok, perfecto. Me vale. Me sale rentable. Primer capítulo de 7. Capítulo 16. El regreso a casa. Espectacular. Kingsbridge. Está hecho una posilga, pero bueno. ¡Oh! Encontramos a Philip. O esto fue hace un año, un poco más. Grown, but there are no roots, no herbs. Ni tubérculos. Jonathan. Creció bastante. ¿Cuánto pasó? ¿1 o 2 años? The garden is in disorder. Y sí. I want it to be right again, but I don't know how to do it. Before I became prior, I thought the same about Kingsbridge. Ah. Well, what did you do? I cleaned up. Where do we start? Buena pregunta. Es mucho. Sugerir arar la tierra. Arrancar las malas hierbas. Plantar una semilla. Empecemos por arrancar las malas hierbas. Some plants are weeds and must go before we can plant new seeds. What are weeds? They take away what the other plants need to grow. Light, water, room. What do we do? Pluck them. They look a lot like every other plant, so you need to learn how to tell them apart. Muy bien. Here, you see those? They're called wood sorrel. Aleluya. Let's pluck only those for now. I'll do it. If you insist. Make sure to pull out all of the thin roots. Todas las raíces. Muy bien. And now what do I do? ¿Me vas a hacer tomar decisiones todavía? Sugerir arar la tierra. Preparamos la tierra. For plants to take root, the soil must be loose and fertile. So, may I dig now? Done. What's next? Interesante, ¿eh? A ver si sabes, Jonathan, lo que tienes que hacer. Stay here. I'll be right back. Ahora vamos a buscar semillas a Ellen. Supongo que Ellen todavía seguirá por acá. Now, where did you put them? Ah, y el recuerdo. Ah, here they are. Perfecto.
Los ayucos que le di a Milius tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás. Remember, Milius, you always said that one day there will be a beech tree growing here. I think it's about time. Mucha tragedia, gente. No puedo con esto. Necesito algo de felicidad. Más allá del pedacito que vimos. No. Milius. What did you bring? Do you remember Milius? A kind man with a warm smile. Well, he told me to give you this. Wow! Ay, ay, ay. Now we just have to wait. Te faltó regar. Pero bueno. Lleva tiempo, ¿no? How long? Too long for us to keep sitting here. That long. Sí. Some things take time. And only with patience will you receive your reward. Why do we have to do all these things if all we had to do is wait? Simply waiting would not have been enough, Jonathan. Claramente. You just paved the way for things to take their course. They are happening right now. And in a few days' time, we will return and see the first green leaf of something new. Claro. Is it God's reward? Buena pregunta. Maybe. Does he make things grow? You made it. No, I just planted the seed. Muy bien. Sugerí regar la semilla. No me deja más opciones. Now you can fetch some water from the rain barrel. But that water's smelly. It's been there forever. There are many trees by the river. I bet that water's better. Muy bien. That's a longer walk, though. I don't mind. The distance is worth it. Muy bien. Maybe you're right. It is worth it. Let's walk together then. But I'll carry the bucket. Está bien. Kingsbridge más tarde. Why isn't Remigius holding the sermon? What's gotten into Philip? Our church lies in ruins. Se nota. But all of this, these dire times, have revealed something important to us. Something that, maybe until today, I wasn't aware of. What do you mean? Ay, me das la chance. Todavía no puedo guardar. God doesn't watch us from above. While you and I have waited for God to make things better, a lot has happened. Hardships and happiness. Yesterday, I heard the choir sing a new chant and was moved beyond words. Today, Jonathan tended to our garden to make it beautiful again. And he told me
of things I almost had forgotten. God doesn't work in the ways we might assume. All good and all evil the scripture tells us about are not out there or in here. They are within each of us. No. Esto puede ser que lo acepten más. We have witnessed that man carries the devil in his heart. But even before he can take a hold of man, God is born within us, as we were created in his image. Prayer needs no special place, for we are his church. In our actions, Muy he bien. exists. We are God's temple. No man is closer to God than any other man. Whether you pray in church or on the streets of our towns, whether you're a man, woman, monk, or bishop. Muy bien, Philip. Philip, look outside. You have to see them. You've got to see the horses and the colors. Jonathan. Escucharle. Parece serio. Now, what's going on? I heard noises and I went to look. Calm down. What happened? But the priest said they brought a miracle. Who? What? What priest? Step right up, brothers and sisters. For you are about to see something that will change your life. ¿Será el reencuentro? Who is that? They brought us a miracle. A miracle? Don't be shy. There is no danger, just awe that awaits you here. Ah, you must be Prior. Muy bien. I am Brother Reynold. I have been sent by the Archbishop of Canterbury. Here is his letter, in case you have reasonable doubts. ¿Por qué las máscaras? ¿Están escondidos por si acaso se encontraban a William? Carta del arzobispo de Canterbury. Ay, Dios mío, hablar mucho. A ver. Carta fechada del 20 de abril del 1141. Philip de Kingsbridge. Por la presente ruego aceptéis la gracia de la Virgen del Llanto, pues ella ha elegido Kingsbridge como santuario. Cuando los rumores del milagro llegaron a mis oídos, tuve que ver la procesión con mis propios ojos. Perdón. Hoy puedo atestiguar que es real. Tras declarar el milagro patrimonio de la corona inglesa, quise que permaneciera en Winchester. Sin embargo, los custodios de la Virgen me han hecho cambiar de opinión, pues han venido a Inglaterra con el solo propósito de ayudar en la reconstrucción de Kingsbridge. Tenéis mi bendición, Philip de Kingsbridge. Espero que restauréis vuestro priorato y lo convirtáis en un lugar digno de la Santa Madre. Teobaldo, arzobispo de Canterbury. We've been charged to accompany the weeping Madonna. Nos hemos She encomendado la is to custodia de la replace Virgen. the Bien. loss of your relic, Saint Adolphus the Martyr, who was taken from you, I hear, with brute force. Sí. What? On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her miracle for yourself today. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian.
And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Baptized? A Saracen? Please, tell us more. Of course. My words shall prepare you for the sight of the Holy Madonna. I knew not her powers or destination. A ver. Nevertheless, I Ahora me da carried por her seguir un for many poquitito más. Déjenme miles. seguir un poquitito Many más. bore witness to her miracle. Before Hay algo raro en it ellos. dawned upon me, No parecen muy devotos. Más she bien wanted to artistas. go home. But when? Sabe hablar. Demasiado bien. Sospechoso. It came to me in a Hay algo dream. raro en ellos. It was Kingsbridge. ¿Donativos para nosotros? But I wondered, ¿De qué nos conocía la what gente? shrine should be her shelter? This time, it was the Madonna herself who answered my questions. Reservadas para She el said, amigo del hermano. You shall build me a new church in Kingsbridge. Excuse me. Don't interrupt. And along the road, from Paris, across Normandy, over the sea, and all the way to Kingsbridge. Ok. Devout Christians have given money for the building of the Church of the Okay. Weeping Madonna. This Church of Kingsbridge. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. I will tell you again, dear brothers and sisters. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. ¿En qué país? What country did you say you came from? We have traveled all the way from a place of wonders too marvelous to behold. Ajá. The faraway land of Africa. Africa has many countries, I've heard. Yes, it does. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be the home of the Holy Virgin? What's it like in Africa? The sun is always shining, and miracles happen every day. It's a land of great deserts, fig trees, and creatures that an Englishman can't even dream up. Like these horses. Are they horses? They are not. To you, they might resemble horses, but the name the Africans have for these creatures is impossible to pronounce, even for me. Ok. You must be thinking, how can he be so sure? Tengo que seguir In the cuestionando beginning, todo I porque wasn't. no va a avanzar si no la I historia. Pero only bueno. had my faith. I knew A ver. not her powers or destination. You mentioned there were fig trees in Africa. What are they? It's a fruit, of course. It looks like a strawberry and tastes like a pear. The scripture mentions these figs, and they sound nothing like that. Why is that? No two apples look or taste alike. The same goes for figs, and doubly so. I'm getting the impression that this man has never even been to Africa. No me Why would he digas. lie? Now, brothers Fíjate and en los sisters, juglares. I have heard that life has not been kind to Kingsbridge. Hey! Claramente. I will tell you again, dear brothers and sisters, the Weeping Madonna has chosen you, all of you. Ok. Now, brothers and sisters, I have heard that life has not been kind to Kingsbridge, but it is in places like these, No hay nada más que and pueda in hacer. dark times like these, Ah, puedo that explorar los God's alrededores. light shines. And along the road, from Paris, across
Normandy. They look almost like horses. To Kingsbridge. Hollow. Feels like a wicker basket covered in pelt. Claramente. For the building of the Church of the Weeping Madonna. This church Hombre. of Kingsbridge. You must be thinking, how can he be so sure? A ver qué piensa Marta. What do you think of this procession? They seem well intended, and we could use the money. In the beginning, Claramente. I only had my faith. I knew not her powers. Nunca los había visto. Nevertheless, I carried her for many miles. Tell me the truth. Why are you here? We are guardians of the Holy Virgin that sheds tears. We were appointed by the Archbishop of Canterbury, but it was the Holy Virgin herself who chose us while she traveled through Europe. Oh yes. How did that happen? She speaks without words. I will tell you again, dear brothers and sisters, the Weeping Madonna has chosen you, all of you. A ver qué es lo que nos dice Remisius. Brother Reynold. I've heard of a Reynold from the coast. A scheming drunkard who lives as a traveling monk. You think that's interesante? Perhaps it is, perhaps it's not. I don't trust him either way. Ah, mira, Remisius tiene conocimiento de todo. Mary. You don't need to be here. If it's too loud for you. She is a true miracle that will change your life as she changed mine. Do you speak English? No English, no campandare. No. Oh, what's this? I think you might have stepped into horse dung. What? Where? No English, is it? Just un poco, si. Could you talk to this man, Martha? Yes, it's strange. He was quite talkative just a moment ago. He told me he was from Damascus in Africa. Isn't Damascus in Arabia? There's one in Africa too, I'm sure. Why are you pretending you can't speak English? No inglese. Melada. Qué malos actores eligieron, gente. No puede ser. A ver el público. My dear people. Oh, I'm so excited to see a true miracle. Did you hear that? The Madonna has chosen us. She's come all the way from Africa. She wanted to go home. Bien, lo único que nos queda, a ver, Jonathan. Y después de Jonathan es ir a revisar atrás de la carreta. Jonathan? They're about to show the miracle. Look. It came to me in a dream. It was Kingsbridge. A ver. I could have continued to carry, but I wondered what shrine should be her shelter. This time it was the Madera parece vieja y gastada, invisible desde la parte delantera. Los tapices tapan la cubierta. Un tejido modesto. Niño pequeño. I only had my faith. I knew not her powers or destination. Nevertheless, I carried her for many miles. I could have continued to carry her from town to town. Why are you hiding? Until my flesh succumbed. But this was not her will. But I wondered. I am Philip. What shrine Who are you, should be young her man? Shelter? This time it was the Madonna herself who answered my questions. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be That's the home not of fit the for a Holy shrine. Virgin? She said, Nothing sacred "You shall about this. build me a new church ¿Tú crees? in Kingsbridge." So we set off with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. Now, A ver, no queda mucho, entonces sería averiguar. Ah, se movió directamente Philip. can you feel it?
Brothers and sisters, you are about to witness a miracle. The Madonna knows how you have suffered. The Virgin Mother had to witness the rise and fall of her Son, our Lord Jesus Christ, and never stopped believing. Kingsbridge has endured many hardships. Prior James left you before his time when you needed him the most. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know this? Sí. And your new one collapsed even before construction was finished. You have suffered the ruthless destruction of your market, homes, and lives. Dada! All of you have lost husbands, wives, and children, family and friends. Dada! Muy bien. All of you know how it is to be hungry and afraid. Ya sabemos lo que están But haciendo. you Digámoslo. have kept your faith. Helena. Philip. And the Madonna This knows. is a miracle, isn't it? Or something along those lines. But how? We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip, do you recognize him? Our little Tommy? Creció un poquito. Tommy? But... It's been almost 3 years since I last saw you, Jack. Where on earth did you find him? I'd almost given up looking for him. Then Tommy found him. And you decided to come back? Well, this is our home, after all. Then what on earth is all this? This miracle? With the Madonna, we were able to collect donations for your priory and for Kingsbridge. Un poco mentira, pero bueno. We can start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Why? I've studied the cathedrals, churches, and houses they build in France and Spain. I saw how different their constructions were, with new shapes, colors, and ideas. Oh, you should have seen it. They combined rib vaulting and pointed arches. I want to do that. That's why. Why here? Because this is home. The townspeople probably think that's enough to build a whole cathedral. But to me, it looks like about £100. You know, that won't even pay for a year's work. Like all of this, it's a symbol. Enough for a fresh start. And the Madonna will stay here. Kingsbridge will attract visitors and donations again. You mean I should be thankful for these lies and tricks? Jack! Aliena! You came back! We wanted to see you, little sister. How are you? Oh, I'm fine. But look at you! And the little one! Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Richard shows up every now and then. And Ellen returned to the forest. We need to visit her. Father lives with her now. Ah, interesante. What's wrong, Mother? I'm glad you're back. I am too. Very glad. She looks like she's about to cry. She will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows your pain. What now? El milagro. Coincidimos, Marta. Her eyes are wet. Her eyes! Look at her. They're shining! She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. Sí. Supongo. It seems through her faith in all of your lies,
Mary has found a miracle. Así parece. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. Sí. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to be. We did before and we can do it again. Sí, no confíes en Remisius. To accept a risk like that. Don't you remember what happened last time? Claramente. My, how easily we forget. I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols. They are giving us money. So that we'll place this idol in our priory? Do you approve of this? A ver, perdonemos el milagro. People need hope, and these travelers are giving them hope. Yes, it is a deception, but with good intentions. Mary speaks again. Is that not a true miracle? You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm warning you. I cannot support a prior who tolerates heresy. Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a blessing. You made your decision, Philip of Gwynedd. And now, I make mine. I resign. I'm leaving the priory. Es una lástima. Y no sé qué seguís haciendo acá, pero bueno. Suerte, Ramillus, del otro lado. You got so big, Tommy. And you're just as shy as your father was. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. A ver, el reencuentro. Tom sigue con cojera después de 3 años. We are so proud of you. Of both of you. Is she still here? Your wife, Agnes? No. Ellen and Martha moved her to Kingsbridge. She got a proper burial this time. Will you come back with us too? Would you want that? Yes. I need your help with the cathedral. Philip and I have big plans. We'll come. Ellen, we found Jack's family in Cherbourg. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. His grandmother said Jack looked just like him, like his father. He does. Oh. But they never came for him or asked about him. They thought he was dead. His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. The king's family drowned. My father was there. Ah, la historia que encontraron los navíos. Not for long. You told me that he was accused of stealing a chalice. Yes. But I know he was innocent. I heard the story and had to find out what he looked like. He told me his name. I fell in love. I helped him escape. Qué fácil. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was there. Mucho recuerdo. And you were there, Jack.
but you weren't born yet. De momento. He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. He was so afraid. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. No! No! You said that 3 men were responsible for Father's death. Who were they? The Sheriff of Shiring, Percy Hamley, Prior James of Kingsbridge, and Archdeacon Waileran Bygod. They showed no mercy. Neither did I. I curse you! All of you! He will return to haunt you! One day, you will be judged for what you did. Your houses shall be consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. You shall grow old in sadness and regret. Así que Prior James es el viejo que vimos cuando incendiamos la catedral. William ya está muerto. They killed will return to haunt them. I promised them. Y a Prior James también dijo lo del fuego. Ya les sentó lo del fuego cuando cayó la primera catedral. Así que solo queda enfrentarnos a Waleran. Our new prior Remigius. He helped to recover the bones of the Saint of Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. Estamos ahí. And the Earl of Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will he have a temple to reside in. No matter the cost, this shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Waileran Bygod. Jack? What are you doing here? My father died by your hands, Waileran. His name was Jacques Cherbourg. How dare you talk to the bishop like that? He died right here. Who are you? I know that man. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? All of you. Listen to what we have to say. From now on, Kingsbridge is protected. By our knights, by our walls, and by the word of the king. So whatever you do, we will defend our town, our market and fulling mills. And our cathedral, which we shall rebuild. All workers are invited to come and work for us. Preposterous.
If you so much as try to bring harm to us, Bishop, we will make sure that you pay for everything you did. Qué buena declaración. Y terminó el capítulo. Me dejé llevar, perdón. Vimos 2 capítulos seguidos. Y yo creo que con esto sería suficiente. Los pilares de la tierra, el ojo de la tormenta. Capítulo 16, Orígenes. Acciones, ayudaste a Jonathan a plantar un nuevo árbol. Ese árbol va a tener importancia, espero. Celebraste tu primer misa en mucho tiempo. Aprobaste el engaño de la Virgen porque da esperanza al pueblo. Y Aliena y Jack han regresado a Kingsbridge. Sí, perro. A dar cara, a enfrentarse a esta guerra. A ver, aceptamos. Y a ver si podemos guardar, porque si no ya... Que sea cortita la cinemática, por favor. Capítulo 17. Mira, avanzamos rápido, ¿eh? La tempestad. A ver cómo resulta todo esto. 1154, 11 años después. Miércoles. It had been 3 years. 3 años. 3 years of drought. Sequía. 3 years of hunger and poverty. Ay, ay, ay. England was brought to its knees. Sí. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Okay. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Okay. Many had died. Imagino que sí, trabajando en esas condiciones. The work on our own cathedral had almost come to a halt. Sí. 4 weeks the storm had raged on. 4 semanas. It was then that our cathedral gave up its last secret. And everything changed. ¿Qué pasó? La parte de atrás. Tom. 11 años más pasaron. Una banda de tiempo pasó. I told you you wouldn't like the sight of this. It looks bad, but it's not the wall I'm worried about. It's good you sent the workers home during the storm. Sí. Now do us all a favor and do the same. Go home. Your children hardly get to see you. Tommy and Sally have been asking about you all morning. ¿Sally tuvo otra hija? La familia de Elena y Jack. Informame qué pasó durante estos 11 años, por favor. La familia de Jack y Aliena 1154. Tras prometer a Waleran que la salvaguarda de Kingsbridge, Richard y Jack han dedicado grandes esfuerzos a fortificar la aldea. En este tiempo, William Hamley no ha osado volver a atacar la localidad. ¿En 11 años no hizo nada? Ok. Mientras tanto, Aliena ha seguido comerciando con la lana producida en Kingsbridge, sobre todo en ciudades más allá de Shiring. La mayoría del producto que vende proviene de los 2 batanes que Jack ha construido en Kingsbridge. Aliena y Jack tienen 2 hijos. Tommy ya tiene 12 años, mientras que Sally, su hermana pequeña, tiene 9. Ok, está bien. Marta cuida de ambos mientras Jack y Aliena trabajan. Hay quien sospecha que Richard y Marta mantienen una relación, pero si fuera cierto, la mantienen en secreto. Ah, no sé, puede ser. Sería interesante. You'll kill yourself up here. That crack down there must have been due to the storm. If the storm works, I work.
My cathedral was never designed to be this high. I know! I reinforced the walls. It cannot be the height. What else was damaged? I'd look myself, but I dare not come closer. If your mother knew I was up here at all, she'd kill me. Both of us. What? She would kill both of us. Claramente. Está a punto de colapsarse. ¿Cuál podría ser la causa? Te estoy diciendo que tiene que ser por la parte de abajo, porque ese agua corriendo debajo de las celdas y el muro hueco de la parte inferior de las catacumbas, ya se me olvidó el nombre, del sepelio de la parte de abajo, ese muro hueco tiene algo, estoy seguro. Averiguar la causa de la inestabilidad del muro. Y eso lo vamos a averiguar próximamente, gente. Así que, a ver. Sí, no hay mucho más. No se ve al fondo, no se ve nada. Las herramientas que le vamos a tener que agarrar. La bóveda que se está resquebrajando. Y bueno, por acá vamos a dejarlo. Es más, mirá, les voy a mostrar cómo lo guardo. Pongo así, opciones, guardar. Tiene que ser en una nueva página, porque acá ya está todo lleno. Lo guardamos acá. Perfecto. Y con esto guardado, gente, espero que les haya gustado este directito. Si estuvieron, bien. Si no estuvieron, no importa, lo pueden mirar después, porque lo voy a dejar en YouTube. Así que espero que les haya gustado esta especie de celebración, siendo este el video número 100. Y nos veremos en un próximo video, que veremos si consigo alguna buena partida para subir de Mobile Legends. Si no, veremos de qué otra cosa hago. De mientras tanto, cuídense, nos vemos en un próximo video. Ah, y puede que próximamente también las avise de cuando empiece a hacer directos por Twitch, ¿no? Hasta la próxima. Bye bye.